Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Right, jadi ini adalah video part 2, lecture for 4.3, orbitals, overlap and hybridization. Okay, so let's continue our lecture or lesson with this example. So I hope all of you refer to example 3. Okay, right. Describe a hybridization scheme for the central oxygen atom in the molecule water that is consistent with the molecular shape. So, right. So in this question, actually, the question asks you to describe the process of hybridization undergoes by the oxygen atom, where oxygen atom is the central atom in water molecule. Dan bila kita kena describe hybridization process, of course kita akan show the orbitals overlapping. Okay, dan bila kita lukis orbitals overlapping itu, dia punya shape of the molecule ataupun molecular geometry mesti konsisten dengan apa yang kita predict by using valence shell electron pair repulsion theory, VSEPR. So basically, so this is the Lewis structure for water, and from the Lewis structure you can see the number of electron groups, okay, around the oxygen atom, where you can see here there are 1, 2, 3, 4. So total 4 electron groups. Alright, so bila 4 electron groups, kita dah boleh predict the type of hybridization. Okay, because if there are 4 electron groups around the central atom, 4 orbitals will mix. Alright, so nama ataupun the hybridization process yang akan dialami oleh oxygen atom is sp3, where it will mix 1 s orbital and 3 p orbitals. Right, so kalau kita relate pula dengan molecular shape ataupun electron group arrangement terlebih dahulu, okay, the electron group arrangement for 4 electron groups adalah tetrahedral. Alright, tetrahedral. But in order to predict the molecular shape, kita akan gunakan valence shell electron pair repulsion theory. So molecular shape ataupun molecular geometry. Okay, so kalau you refer kepada water molecules ini, dia punya general formula ini adalah AX2E2. Jadi molecular geometry undergoes by that the water molecule has adalah V shape ataupun band. Okay, because the repulsion between two lone pairs is stronger compared to the repulsion between lone pair and bonding pairs and bonding pair and bonding pair. Jadi kita tahu bahawa water molecule, since dia mempunyai molecular shape V shape, bond angle dia adalah 104.5 degree. Okay, ini secara asas. Tapi yang penting kat sini adalah type of hybridization, and at the end the orbitals overlapping mesti mempunyai shape V shape. Okay, so now let's continue with describing the hybridization process. Of course, kita perlu refer kepada Lewis structure tadi. Okay, saya lukis dulu, ataupun saya terus lukis molecular shape. Maksudnya water molecule, molecular shape dia adalah V shape. So saya lukis V shape terus. Alright, and it has 2 lone pair. Jadi since kita tahu bahawa oxygen undergoes sp3 hybridization. Okay, sp3 hybridization. Jadi kita akan start the process with ground state. Jadi kita akan start ground state. Okay, tapi sebagai panduan untuk kita buat ground state ni, pelajar perlukan valence electronic configuration bagi oksigen. Since oksigen mempunyai proton number 8, so the electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6. Okay, dan kita lihat di sini dia ada 6 valence electron. 6 valence electrons occupied 2s and 2p subshell. Dan kita perlukan juga electronic configuration for water untuk buat overlapping nanti. Dan dia hanya melibatkan untuk kita describe the formation of covalent bond through by using valence bond theory. Kita akan refer kepada valence electron sahaja. Jadi you can see here the ground state for oxygen. So kita hanya buat untuk valence electron ya. Maksudnya orbital diagram yang kita lukis ni adalah untuk valence electron saja. Jadi valence electron oxygen berada pada 2s subshell dan 2p subshell. Jadi 2p ada 3 pintu macam ni lah. Okay. Alright. Jadi 2s2. Okay. 2p4.
Okay. Alright. Since we know that oxygen undergoes sp3 hybridization, okay. Jadi di sini dan kita lihat pada Lewis structure ni, there are two sigma bonds. Okay, single bonds adalah sigma bond. So in order to form two sigma bonds, right, oxygen atom needs two unpaired electron. If you refer to the orbital diagram for ground state of oxygen, okay, awak dah nampak di situ bahawa there are two unpaired electron bagi oxygen atom. Right, sudah ada dua elektron di sini, dua unpaired elektron, okay, pada oxygen atom. Tetapi sekarang you kena faham, okay, untuk berlakunya proses hybridization, the energy of 2s and 2p ni mesti setara. Okay, dia mesti berada pada level yang sama. Jadi berlakunya proses yang kedua, yang dalam nota awak dia tulis promotion of electron. Okay, kalau kita faham promotion of electron itu, one electron from mana-mana subshell ini akan promoted to the higher energy level. Tetapi dalam kes water ni ataupun ammonia yang kita dah bincangkan, kita tak perlu promote elektron tu sebab elektron unpaired electrons itu memang dah ada. Tetapi in order to make the energy of the orbitals equivalent, kita perlukan satu step itu namanya promotion of electrons, dan saya ada bagi tahu ada setengah buku dia tulis excited state. Jadi benda ni tak ada beza lah. Maksudnya ada buku dia gunakan istilah excited state, ada setengah buku dia gunakan promotion of electron. So nota kita gunakan promotion of electron. Jadi oleh kerana elektron itu tidak perlu pun kita promote, so in order to make the energy equivalent, you just copy down 2s2, okay, and 2p4. Okay, 2p4. 1, 2, 3, 4. Okay. And now, since we know that oxygen undergoes sp3 hybridization, maka 1s orbitals ataupun the 2s subshell, okay, will mix with 3 2p subshell. Jadi sekarang kita akan ada satu proses sp3 hybridization. Okay, sp3 hybridization where we have a new set of hybrid orbital yang ada 4 orbital. 1, 2, 3, 4. Okey, nama orbital yang baru itu adalah sp3. Ada berapa banyak orbital yang terhasil? 4. You nampak saya buat 4 pintu ni, 1, 2, 3, 4 ataupun 4 bilik ni. Dan di sinilah each sp3 hybrid orbitals occupied by electrons. Okey, jadi kalau you nampak kat sini, ada dua sp3 hybrid orbitals itu occupied by lone pair. Okey, yang mana occupied by lone pair? Yang ada ni, elektron yang berpasangan ni. Jadi you boleh take note lah dalam you punya notes, maksudnya yang ini ni, okey, kita boleh katakan 2 sp3 orbitals occupied by lone pair. Okay, by lone pair electron. Alright, okay. So in this case tidak ada empty orbitals, maksudnya tak ada orbital yang kosong, semuanya terlibat dalam hybridization dan ada elektron. Maka dia akan overlap dengan ataupun dia akan share elektron dengan hydrogen to form the sigma bond here. Sharing of electron tu berlaku because kita nak form single covalent bond. Jadi kalau kita lihat untuk hydrogen, okay, saya lukis di sini. Hydrogen kita tahu valence elektron dia occupied 1s subshell. So dalam 1s ada satu elektron. Jadi sekarang ni ada dua hydrogen atom lah. Okay, ada dua hydrogen atom. Jadi each hydrogen atoms will contribute their valence electrons to be shared with sp3 orbitals, elektron yang ada pada sp3 orbitals ni. Jadi kalau saya boleh conteng di sini, okay, sekejap ini nanti dia akan form satu sigma, ini akan form satu sigma. Okay, jadi sekarang kita akan lukis dia punya orbitals overlapping. Okay, untuk melukis orbitals overlapping, kita kena berpandukan kepada molecular shape. Yang mana molecular shape dia tadi adalah V shape kan? V shape. So saya tulis kat sini V shape ataupun band, and the bond angles hydrogen oxygen bond angle ini adalah 104.5 degree.
So yang ini predicted by using VSE PR theory. Okey, jadi sekarang kita lukis. Bila kita nak lukis, kita akan lukis SP3 lah. So saya dah tunjukkan dalam video ataupun dalam kelas sebelum ni, dan juga saya dah send dalam Telegram. SP3 dia mesti ada 4 loops. Okay. 1, dan bentuk dia asasnya tetrahedral. 2, okay, 3 and 4. Okay, jadi setiap satu sekarang ini adalah SP3. Okay, ini juga SP3, SP3, SP3. Dan kalau you lihat pada molecular shape yang saya lukis ni, ada 2 lone pairs, dan kalau kita refer kepada orbital diagram yang saya baru share buat ni tadi, okay, 2 SP3 hybrid orbitals occupied by lone pair. Jadi sekarang ni bila kita lukis di sini, kita akan letakkan lone pair tu. 2 daripada 4 SP3 hybrid orbitals tu akan occupied by lone pair. Dan yang lain tu mengandungi satu unpaired elektron. Nampak? So now kita nak tunjukkan the formation of the sigma bonds. Okay, since ada 2 sigma bond, jadi sekarang untuk form sigma bond itu, each sp3 hybrid orbitals yang ada unpaired elektron ini, dia akan share the electrons dengan melalui overlapping, pertindihan. So dia akan guna overlap dengan 1s orbitals of hydrogen. Okay, you nampak kat situ lah. Okay, 1s hybrid, 1s orbitals of hydrogen. So saya labelkan di sini, this is 1s. Okay, sorry. This is 1s. Okay, ini pun 1s, dan atom apa? Ini adalah hydrogen kan? Okay, saya terlupa tadi. Sini sepatutnya kita kena label. Ini adalah oxygen. Okay, ini adalah hydrogen. Ini adalah hydrogen. Mesti label the atoms. Right? Okay, jadi sekarang each oxygen atom, dia ada valence elektron dia 1. So sekarang dia akan share. Share. Bila share, dan secara detailnya dia akan overlap. Jadi bila overlapping itu berlaku, dia akan form sigma bonds. Alright? Dan sebenarnya kalau soalan tu sudah describe, you kena explain lah. You kena explain seperti yang ada dalam nota ni lah, ataupun contoh-contoh sebelum ini. Okay, alright. Jadi you boleh tengok di sinilah dalam suggested answer in your lecture notes. Alright, apa yang perlu kita buat, ini kalau boleh jangan tulislah 109.5, terus letak 104.5 degree, sebab dia ada bond angle spesifik. Alright, okay. Baik, so kita teruskan dengan sp3d hybridization. Okay, for sp3d hybridization, so here I have the example PCl5. Okay, and this is the Lewis structure for PCl5. Okay, and we have to refer to the valence electronic configuration for phosphorus and chlorine. Okay, dalam kita akan tulis full electronic configuration, tetapi yang kita nak tunjukkan dalam proses itu hanya melibatkan valence elektron sahaja. Okay, so yang undergoes hybridization adalah central atom. Jadi kalau you lihat di sini bagi phosphorus, okay, so you have to determine how many electron groups around the central atom. So you nampak there are 1, 2, 3, 4, 5. You tengok ada berapa electron group around the central atom. So 5 electron groups. Jadi kalau 5 electron groups, maksudnya 5 orbital akan mix. So kita dah tahu dia akan undergo sp3d hybridization process. Okay, jadi kita buat dia punya ground state. 3s ada 2 electrons, 3p ada 3 electrons. So ini datang daripada valence electron. Okay, bila elektron itu berada pada period 3, for example phosphorus is an element from period 3. Jadi dia akan ada 3d orbitals, okay, ataupun 3d subshell, tetapi dia empty. Jadi since kita dah tahu, kita dah tentukan tadi bahawa phosphorus will undergo sp3d hybridization, maka kita akan buat dulu 3d subshell yang kosong. So how many 3d subshell yang you nak lukis? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so 5 electrons di situ lah. Okay, alright. Okay, so now in order to form 5 sigma bonds, so if you refer to your lecture note, there are 1,
2, 3, 4, 5 sigma bonds form between phosphorus and chlorine atoms. So maksudnya sekarang phosphorus perlukan 5 unpaired electron. Jadi we have 1, 2, 3. Okay, tak cukup lagi. Jadi maksudnya sekarang 1 electron from 3s subshell ataupun orbital ini is promoted to 3d subshell. So now we have 3s ada 1, 3p 1, 2, 3, 4. So kalau you tengok kat sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 unpaired electron. Okay, dan since we know that phosphorus undergoes sp3d hybridization, so mix 3s, 3p orbitals or 3p subshells and 1 of 3d orbitals. You mixkan, maka inilah proses sp3d hybridization dan kita akan dapat a new set of hybrid orbitals yang namanya sp3d. Jadi in this case, each sp3d hybrid orbitals contain 1 electron. Jadi di sini saya nak emphasize, saya nak emphasize dekat sini ini adalah yang empty 3d orbitals. Ini datang daripada sini. Dia kosong, tak ada elektron, so you turunkan sahaja. Kena lukis. So now each electrons in sp3d orbitals ini will be shared maksudnya will be shared with 1 electron from chlorine to form 5 sigma bonds. Alright, jadi sekarang kita nak lukiskan orbitals overlapping. Ini dari segi energi saya dah tunjukkan. So you can see the energy of sp3d hybrid orbitals of phosphorus is stable because dia tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Dia in between dua orbital isolated subshell tadi. Jadi sekarang kita lukiskan dan untuk molecular shape. Saya patah balik. So kalau kita lihat di sini, molecular shape bagi phosphorus pentachloride adalah trigonal bipyramidal. Macam mana tahu? You kena predict daripada menggunakan valence shell electron pair theory. So trigonal bipyramidal. Jadi sekarang kita kena lukislah bentuk orbitals tu. sp3d tu mesti ada 5 loops, ada 5 orbital. Mana tahu? You tengok kat sini ada berapa bilik? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kat situ. So this is the orbitals. Jadi saya lukis kat sini. Basically saya lukis dulu dah. Phosphorus pentachloride kan macam ni. Ini asas molecular shape yang kita dah predict tadi kan. Jadi sekarang kita akan lukis overlapping itu untuk show the formation of sigma bonds. Jadi sekarang 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini adalah phosphorus punya hybrid orbital. So saya labelkan sp3d. sp3d. Semua you labelkan sp3d, sp3d, sp3d. Yang ni pun sp3d. Dan if you refer to the orbital diagram yang saya lukis masa kita describe proses ini, setiap sp3d hybrid orbitals itu contain 1 electron, 1 unpaired electron. So saya akan letakkan elektron itu. Alright, so saya letak dekat sini lah. 1, 2, 3, 4, 5. Settle. Dan in order to form 5 sigma bonds, chlorine akan contribute the valence electron. So kalau kita lihat chlorine, chlorine. Ni kan? Nampak? Saya bawa ke sini lah. Chlorine. Kalau kita lihat chlorine, valence electron dia occupied 3s dan 3p. Jadi yang akan terlibat adalah 3p orbitals. Jadi kalau saya lukis dia punya 3p orbitals, 3p subshell. So dalam 3p subshell ni akan ada 3 orbitals. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang akan share elektron adalah elektron daripada one of 3p orbitals inilah. So bentuk 3p kan dumbbell. Jadi kita akan lukis bentuk dumbbell. Bentuk dumbbell ada 2 loops. Jadi kat sini let's say saya nak lukis untuk chlorine 1, 2. So labelkan this is chlorine.
Okay, orbital apa yang terlibat? This is 3p. Okay, dalam 3p tu ada one unpaired electron, so dia akan share dan dia akan bentuk satu sigma bond. Nampak kat situ. So same goes to the others. Okay, so maksudnya kat sini 3p of chlorine. Okay, lukis betul-betul tak apa cantik pula. Okay, chlorine 3p, masing-masing dia ada satu unpaired electron, maka dia akan form satu sigma lah. So saya dah tunjukkan formation of two sigma bonds. Okay, next. Okay, same macam tadi. Klorin kena bersambung dekat tengah ni. Alright, okay. Jadi ini adalah 3p of chlorine dan 3p tu ada one unpaired electron. So dapatlah satu lagi sigma. Okay, next. Kena lukis betul-betul properly. Jangan buat ala kadar sahaja. Okay, jadi sama macam tadi. Elektron yang dikongsikan, maka kita dapat the sigma bonds yang keempat. Okay, next kita ada satu lagi overlapping. Alright, okay. So this is chlorine, 3p dan ada elektron to be shared with. Okay, kita tak nampak kat situ. Saya gunakan pen yang halus sikit. Dan below overlapping, actually they are sharing the electrons. So dapatlah sigma bonds. Jadi kalau kita lihat di sini molecular shape ini, dia punya bond angle adalah berapa? Bond angle dia 90 di sini, 90 degree. Okay, dan dari sini ke sini pada equatorial position ini adalah 120 degree. Okay. So you may refer the guidelines in your lecture notes. Okay, yang mana apa yang saya lukis tadi yang inilah sebenarnya, tapi saya tunjukkan how to draw. Okay, and all the explanations, okay, shown in your lecture notes ini perlu ada when the question asks you to describe and explain. Alright, okay. Next, kita pergi pada yang seterusnya, iaitu sp3d2. Tapi sebelum tu, kita pernah belajar sebelum ni expanded octet. Jadi sekarang kalau you ingat, kita akan relate. Atoms of period 3 and higher can expand because they have empty d orbitals. Jadi sebab itulah boleh molekul yang kita katakan expanded octet tu, kenapa dia boleh expanded? Actually sebab dia ada dia berada dalam period 3 dan beyond. Okay, dan they have empty the orbitals of subshell. Jadi that's why dia boleh expand. Okay, dia boleh pindahkan the electrons to 3D subshell yang kosong lah. Okay, next. Continue with sp3d2. So I have one example here, SF6. So dalam nota awak ni dia dah tentukan, dia dah berikan molecular shape. Jadi kita lihat the number of electron groups around sulfur. You can see 1, 2, 3, 4, 5, 6. Since there are 6 electron groups around sulfur, kita dah boleh predict sulfur will undergo sp3d2 hybridization. 1s campur 3p campur 2d total 6. Okay, so 6 orbital akan mix. Okay, dan in terms of molecular shape, you dah nampak kat sini. Nanti kita akan tunjukkan dia akan mempunyai bentuk apa? Octahedral. Molecular shape or molecular geometry. So kita akan gunakan yang valence electron. Okay, valence electron of sulfur adalah occupied 3s and 3p subshell. So they have sulfur ada 6 valence electron. Okay, 6 valence electron. And for fluorine, since fluorine are the surrounding atoms, it has 7 valence electron. Okay, baik. So now kita buat dulu the orbital diagrams by using valence electron of sulfur. So since kita dah tentukan tadi sulfur akan mengalami sp3d2 hybridization. So when you draw the ground state, okay, you nampak kat sini 3s ada electron 2, okay, from valence electronic configuration. 3p 4 valence electron, okay, occupied, but 3d masih lagi empty sebab dalam electronic configuration you nampak tak ada kan, tapi ada 3d tu ada, 3d subshell ada, tapi tak ada electron. So it is empty. So kita kena lukis sebab kita boleh dia akan evolve d ni tadi, okay, daripada prediction kita.
Okay, so now in order to form 6 sigma bond, you nampak dekat sulfur ni ada 6 sigma bonds. Maksudnya sulfur needs 6 unpaired electron. But from the ground state, you can see only 2 unpaired electrons adalah available. Jadi in order to get 6 sigma bonds, okay, kita perlu lakukan promotion of electron. So one of the electron from 3p subshell is 3p orbital will be it is promoted to one of the 3d subshell. So you dah boleh agak kalau saya expand promote satu baru dapat 1 2 3 4 unpaired electron. So apa kita perlu buat, one electron from 3s orbital pun perlu kita promote ke 3d orbitals or subshell yang kosong. So at the end kita akan dapat 3s occupied by 1 electrons, 3p 1 2 3, and for 3d there are 2 electrons occupied. Dan since kita dah tentukan tadi that sulfur undergoes sp3d2 hybridization, so kita akan mix kat situ, and at the end a new set of hybrid orbitals which is called sp3d2 orbitals form. And in each sp3d2 orbitals it occupied by 1 unpaired electrons. Okay. Jadi you nampak ada 6 orbitals yang terhasil. Setiap satunya adalah sp3d2. Macam mana tahu 6? Ada 6 ni kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang ini adalah empty 3d orbitals. Yang tak ada elektron tu tadi, dia memang tak akan undergo hybridization. Tapi kita kena lukis semula. So 6 unpaired electron ini nanti dia akan share dengan 1 valence electron from fluorines, okay, to form sigma bonds. Alright, so that's why fluorine tu ada 6 kat situ. Okay, since kita dah predict molecular shape by using valence shell electron pair repulsion theory adalah octahedral, maka orbital overlapping yang kita nak lukis pun mesti bentuk octahedral. So yang ni saya tak nak komen lagi lah sebab saya dah bagi tahu. So this is the energy of sp3d2 hybrid orbitals. Okay, form. Okay, jadinya sekarang oleh kerana bentuknya adalah octahedral, maka saya lukislah bentuk octahedral. Ada 6 orbital sp3d2. So 1, okay, 2, 3, okay, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sekejap saya tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terlebih. Okey, sekejap saya padam semula. Terlebihlah pula. Okey, sekejap Okey, so dalam nota ni dah ada sebenarnya. So you boleh gunakan asas tu lah untuk lukis. Cuma di sini saya gunakan screen ni dia agak licin. 1, 2, 3, 4. So you lukis betul-betul 5, 6. So this is the sp3d2, 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 hybrid orbitals of sulfur. So label kat tepi tu pun tak ada. Dan setiap hybrid orbital itu occupied by 1 unpaired electron. So saya dah letak siap-siap. Okay. Dan untuk form sigma bonds, kita boleh refer Lewis structure ni tadi. The sigma bond is formed when each unpaired electron dalam sp3d2 ni tadi, dia share electrons dengan one of the valence electron daripada fluorine. Jadi fluorine ni yang terlibat adalah one of the 2p orbitals. Okay. Jadi 2p macam mana nak lukis, kena tahulah dia ada 2 loops dan bentuk dia dumbbell. Jadinya kita akan lukis. For example here, saya akan buat. Okay. Baik. Saya labelkan dulu ini adalah untuk fluorine 2p. Okay. Dan okay, fluorine 2p tu dia ada unpaired electron kan. Jadi unpaired electron dia tu dia akan gunakan untuk share dengan elektron pada sp3d2 tu. So you can see here one sigma bond has been formed. Jadi kita sambung dengan yang lain. Saiz mesti lebih kurang sama Okay, so this is fluorine 2p dan share the electrons. Okay.
So dapatlah satu sigma lagi. Okey, teruskan. Dan bentuk yang you lukis bila overlapping tu, you lukis orbital overlap, dia mesti sama, mirip dengan molecular shape yang kita dah predict, iaitu octahedral. Okey, jadi dekat sini sharing of the electrons and the sigma bond is formed. Okey, seterusnya ni fluorine 2p. Alright, apa tadi ni? Sharing the electrons and sigma bond forms. Okey, buat lagi seterusnya. Okey, labelkan fluorine 2p dan ada unpaired elektron di sini, maka kita dapat satu lagi sigma. So satu lagi sigma bonds yang kita kena tunjukkan adalah yang inilah di sini Okey, buat betul-betul. Kalau saya lukis dekat whiteboard biasanya okey. Tapi sebab yang ni licin Okey. Alright, okey. So ni sharing the electrons and sigma bond is formed. So you nampak kat sini dia tally lah dengan molecular shape yang kita predict. So kalau kita lukis molecular shape dia kan lebih kurang macam ni kan, SF6. Jadi dia mesti menampakkan tetrahedral tu. Mesti nampak tetrahedral. Octahedral. Tetrahedral pula. Octahedral. Okay. Jadi sekarang explanation, you may refer to your lecture notes. Semua tu saya dah sebut sebenarnya. Okay. Saya dah sebut, cuma ini ayat proper lah. Okay. Ini semua mesti ada, ini pun mesti ada. Okay, jadi sekarang sebenarnya saya dah habis untuk tunjukkan yang molekul. Okay, jadi saya nak satu lagi tunjuk, iaitu untuk ions. Okay, untuk ion saya refer pada contoh ammonium ion dalam example 6. So you have to describe the hybridization for the central atom, nitrogen atom in ammonium ion. And of course kita akan tunjukkan orbital overlap dan consistent with the molecular shape. Jadi kalau kita ingat, you kena buat Lewis structure dulu. So saya tunjukkan saja Lewis structure bagi ammonium yang kita dah start daripada calculate the total number of valence electron tu semua. So this is the Lewis structure for ammonium. Jadi kalau you nampak kat sini, how many electron groups around nitrogen? 1, 2, 3, 4. 4 electron groups around nitrogen. It shows that the nitrogen atom akan undergo sp3 hybridization. Dan molecular shape-nya nanti adalah tetrahedral sebab no lone pairs kat situ. Jadi the repulsion between bonding pairs are equal. So nanti dia akan mempunyai molecular shape tetrahedral with bond angle 109.5 degree. So kat sini nanti kita mesti tunjukkan dapat tetrahedral. Okay. Alright. Next. Kita akan buat. You refer saja nota awak tu. So untuk case ini. Okay. Oleh kerana dia adalah ion. Jadi kita kena tengok the central atom nitrogen ini. Dia punya formal charge. Jadi awak kena kira dulu formal charge bagi nitrogen. Okay, by referring to the formula kan. Okay, untuk nitrogen. Okay, kalau dia dengar suara macam-macam tu suara jiran saya so abaikan je lah. Takut masuk dalam recording ni. Okay, so kalau you tengok kepada nitrogen in the ammonium ion punya Lewis structure. So it has 5 valence electrons minus no lone pair 0 plus half from 8 electrons, maksudnya 4 lah. Okey, so 5 tolak 0, 5, 5 tolak 4, positif 1. Jadi kita tak akan gunakan ground state kita tu untuk nitrogen atom. So that's why you refer to your notes, ditulis kat sini valence electron in N+. Kenapa N+? Sebab nitrogen itu sekarang dia carry formal charge positive 1. Jadi kalau you tengok pada nota ni, dia dah ada dah. Electronic configuration bagi nitrogen adalah 1s2, 2s2, 2p3. So kalau dia carry charge-nya positive 1, maksudnya 1 electrons is removed from 2p subshell. 1 electrons is removed from 2p subshell. Jadinya bila dia remove electron daripada 2p subshell, kalau you tengok di situ, asalnya adalah 2s2, 2p3 kan? Okay, asalnya adalah 2s2, 2p3. So maksudnya sekarang bila dia dah remove satu, dia bukan lagi 1s2,
bukan lagi 2s2 2p3 dekat sini, dekat valence. Kita akan fokus pada valence saja. Okay. Jadi dia akan jadi 2s2 2p2. Kenapa? Sebab formal charge kita kena kira tadi. Formal charge positive 1 menunjukkan dia sudah remove satu elektron. Okey, jadi ni sekarang by referring to the molecular shape yang ada dalam nota awak ni, dia dah tunjukkan. So you can see there are four sigma bonds. 1, 2, 3, 4. So to form 4 sigma bonds, nitrogen plus needs 4 unpaired electron. Jadi kalau kita tengok yang ada hanya 2 unpaired electron. So 1 electron from 2s orbital is promoted to one of the 2p orbitals. Maybe 2px ke, 2py ke, 2pz. Jadi proses promotion of electron pun berlaku. So what happened? So now 2s subshell occupied by 1 unpaired electron. 2p ada 1, 2, 3 unpaired electrons. So total you nampak kita sudah ada 4 unpaired electrons. Jadi since kita dah tentukan tadi bahawa nitrogen plus is undergoes sp3 hybridization because there are 4 electron groups, maka these orbitals 2s and all 2p orbitals dia akan mix. Jadi kita akan dapat 1, 2, 3, 4 sp3 hybrid orbitals yang baru. Okay, jadi itu penting perlu faham di sini. Okey, jadi since kita dah tentukan molecular shape-nya tetrahedral, maka kita kena lukislah. So saya tak tunjukkan satu persatu lagi. So you nampak dalam nota awak ni, inilah drawing to show the orbitals overlapping. But please be careful, you have to label the central atom as N+, not nitrogen. Sebab sekarang ni nitrogen itu bercharge, formal charge dia positive 1. Okay, and sambunglah dengan explanation ini how each nitrogen and hydrogen sigma bonds form. Okay, by overlapping of 1 sp3 hybrid orbitals of N+, nampak? Kita bukan sebut nitrogen, N+, and 1s orbital of hydrogen, and continue with the prediction of molecular geometry or molecular shape and bond angle by using valence shell electron pair repulsion theory, and state the electron group arrangement and the molecular shape juga. Okay, baiklah. So settle dekat situ untuk molekul yang hanya ada covalent bond, hanya ada sigma bonds. Okay, sekarang saya nak tunjukkan molecules containing multiple bond. For example, in your lecture notes kita kena tahu yang ni lah. We have ethane, we have ethylene, and we have acetylene. So this is the Lewis structure for ethane. This is the Lewis structure for ethylene, and this is the Lewis structure of acetylene. Jadi dalam kes ini you kena faham that these molecules contains these molecules contain two central atom. Okay, apa dia? Nampak ni, carbon dan carbon, carbon dan carbon, carbon dan carbon. Jadi sekarang kedua-dua central atom itu mengalami hybridization. Okey, kedua-duanya itu mengalami hybridization. Dua-dua central atom itu. Okey. Jadi kena lihatlah di situ macam mana. So tak ada isu pun. Kita tengok. So you sekarang ni you katalah saya divide dua sebab dia symmetrical. Kiri kanan tu symmetrical. Jadi the type of hybridization tu masih lagi sama. Okey, you tengok untuk ethane contohnya. 1, 2, 3, 4 electron group. So this carbon undergoes sp3 hybridization. So sama juga yang sebelah lah sebab dia ada 4 electron groups. Okey, untuk kes kedua ethylene ataupun example yang kedua 1, 2, 3. So ini adalah sp2. Ini pun sama sp2. Nampak dia dah state dalam nota cuma kita tahu. So untuk acetylene dia ada 1, triple bond pun kita anggap satu electron group 2. So yang ini sp hybridization. Okey, so kita lihat di sini Okey, jadi kita lihat contoh-contohnya how we are going to describe the hybridization process in ethylene. Okey, jadinya sekarang kita hanya perlu buat satu sahajalah orbital diagram bagi carbon tu sebab dalam kes ini carbon, dua-dua carbon tu undergoes type of hybridization yang sama dan bonding dia pun sama. Okay, sp3 kan. Jadi you have to refer to the valence electron configuration in carbon dan kita hanya lukiskan orbital diagram bagi valence electron sahaja. So you can see here 2s2, 2p2. Okay, dan dalam
awak tengok kat sini, dalam setiap satu karbon itu, dia mempunyai 3 sigma bonds. Okay, sebab kita dah tahu dalam satu double bond ada satu sigma, satu pi. So kita fokus pada sigma dulu. Jadi in order to form sigma bonds, karbon perlukan 3 unpaired electron, tapi baru ada 2. So one electron is promoted to one electron from 2s is promoted to 2p orbitals. Jadi at the end kita sudah ada 1, 2, 3, 4. Kita dah terlebih. Kita nak 3 je, tapi sekarang kita dapat 4 sebab tadi tak cukup kan, baru ada 2. Tak ada masalah. But since kita dah tahu the carbon undergoes sp3 hybridization, maka you hanya perlu mixkan 1s dengan 1s dan saya nak padam. 1s dan juga saya tersilap di sini kelas. Ini adalah sp2. Patut saya rasa macam ada something wrong. Ni adalah sp2 sebab dia ni kan dia ada 3 electron groups. Okey. Jadi kita hanya perlukan 1s hybrid kan ataupun mixkan 2s dan 2p orbitals. Jadi kita akan dapat set yang baru namanya sp2 orbitals. Tetapi di sini kalau you perasan ada satu orbital 2p yang tidak mengalami hybridization. Dia ada elektron tapi dia tak hybrid. So kita akan turunkan sebagai bukan semula sebagai unhybridized 2p orbital. Maksudnya orbital itu tidak mengalami hybridization. Dia ada elektron tetapi tidak mengalami hybridization. Okay, so yang penting sekarang kita lukis dulu how the sigma bonds form. 3 sigma bonds itu terhasil. Okay, jadi di sini ini in terms of the energy level. Okay, dalam nota awak ni dia dah ada macam ni lah. So saya hanya tunjukkan sahaja. Okay, baiklah. So kalau you tengok kat sini setiap karbon itu mengalami hybrid sp2 kan. Jadi bentuk sp2 tu adalah trigonal planar. Nampak? So kita akan lukis macam ni lah trigonal planar tu kan. You buat macam saya buat tadi. sp2. Okay, tak apalah saya buat. Kalau tak nanti tak tahu kan. Okay, saya tunjukkan di sini. Okay. Baik, sp2. Okay, jadinya kita lukis macam, tak apa, you refer je nota tu sebagai panduan. Tapi kena buat satu-satu. Dia tak boleh buat sekaligus. Okay, so. Okay, sekejap macam ni kan. You buat elok-elok sikit Okey. Kalau tak nak gemuk macam saya buat ni, buat kecil-kecil sikit lah. Lonjong-lonjong sikit pun boleh. Okey, dan saiz tu mesti agak sama lah. Okey, saya tunjukkan dulu kat sini. Ni tadi kan. CH2. Okey, jadi ini yang mengalami sp2. Jadi saya labelkan sp2, sp2, sp2. Siapa yang mengalami sp2? Karbon. Let's say saya letak kat sini lah karbon. Nak label kat tepi tu pun tak ada masalah. So, bila kita tengok orbital diagram, setiap sp2 hybrid orbitals itu occupied by unpaired electron 1, 2, 3. Okey, jadi dekat sini saya ada 1, 2, 3. Dan dia setiap sigma bond tu yang pertama kalau you tengok di sini kan. Sigma bond yang dekat sini dia form bila sp2 one of sp2 hybrid orbitals of carbon yang pertama dia overlap dengan sp2 hybrid orbitals carbon yang sebelah tu. So kita akan dapat macam ni. Jadi sambung je macam biasa, labelkan dulu. Okey. Atom siapa? Karbon. Dan di situ ada unpaired elektron kan tadi. So bila dia overlap, actually dia share. So sudah dapat satu sigma. Okey. Baik. Sekarang sigma bond yang 2 lagi ni pada setiap satu karbon tu dia terhasil apabila sp2 hybrid orbitals itu overlap dengan 1s orbitals. Jadi yang itu tak ada masalah sangat. 1s tu you buatlah 1s kan. 1s macam mana? Spherical tetapi perlu berlabel ya. Perlu berlabel. Ini adalah 1s. Ini adalah 1s untuk siapa? Hydrogen. Setiap 1s
orbital itu ada satu elektron, so dia share dengan melakukan overlapping. Jadi dekat sini sudah dapat 2 sigma bonds. Jadi sama juga dengan atom, sp2 yang sebelah ni. Okay, so kita kena buat, saya terlupa tadi kat sini sepatutnya ada unpaired elektron kan. Tadi kita letak dulu, sekejap saya padam sikit ni. Okay, ni sp2. So dekat sini ada satu unpaired elektron. Jadi dia akan overlap dengan 1s orbitals of hydrogen. Okay. So labelkan betul-betul. 1s hydrogen overlapping by sharing the electrons. So sudah dapat sigma bond. Jadi sekarang yang sigma bond saya dah tunjukkan, tetapi jangan lupa di sini ada satu pi bond. Okay. Macam mana pi bond ini terhasil? So kalau you tengok the pi bond is formed. Okay, you tengok orbital diagram ni ada satu tadi kan? Yang ni saya highlight ni. Unhybridized 2p orbital. Yang ini actually you kena faham bahawa the pi bond is formed bila unhybridized p orbital overlap secara sideway ataupun side to side. Jadi sekarang katalah saya conteng dekat sini. Okey, saya clearkan dulu. Ni kan. Okey. Katalah ini tadi adalah 2px, 2py, 2pz. So yang telah mengalami hybrid adalah px dengan py. So pz ni 2pz ni tak mengalami hybrid. Jadi kita boleh labelkan sebagai 2p sahaja. So kita akan lukis, kita akan show the overlapping. Okay, macam mana? Tengok sini caranya. 2p. 2p dia punya shape adalah ada dua loops. Okay, dan dia akan 90 degree antara satu sama lain lah dengan kita punya kita punya sp2 hybrid orbitals. Okay, sebenarnya lukisan saya ni terlalu yang ni sebelah sini ni sebenarnya dia agak tegak sangat. Dia sepatutnya sengit. Okay, let me betulkan sikit Okay, saya terpaksa padam semula yang ni. Okay, tak apa, it's okay je. Okay, saya sengitkan sikit. Macam ni. Okay, jadi tadi apa kat sini? sp2 kan? sp2 dan ada ada one unpaired electron. So dia overlap dengan apa tadi? 1s. Okay, 1s of hydrogen. Lonjong lah pula. Okay, sekejap. Okay, so 1s hydrogen, okay, overlap dapat sigma. Jadi sekarang berbalik kepada kita punya pi bond. Dia akan overlap dengan 2p yang unhybridized. So kita akan labelkan sebagai 2p saja sudah memadai. Sini pun sama, dia ada 2p yang unhybridized. Okay, 2p. Dan dekat 2p tu dia ada unpaired elektron kan? Jadi yang ni ada satu unpaired, ini pun ada satu unpaired, tapi kita nak show dia overlap. Okay, kita akan buat opposite spin. Jadi sekarang kalau you tengok, bila dia overlap secara side to side, buat je macam ni. So dia telah menghasilkan satu pi bond. Okay. Jadi sebenarnya contoh dalam nota awak tu, gambar yang ni tadi, mana? Yang ini, awak boleh gunakan sebagai asas lah untuk you lukis. Tinggal tambahkan yang pi bond. Pi bond tu katakanlah you nak gunakan apa tadi? 2p kan? 2p. Buatlah 2p yang unhybridized. So kena label 2p ada unpaired elektron, tambahkan sahaja. Tapi kena tahu macam mana nak lukis. Itulah isu dia. Okay, kena tahu nak lukis. Alright. Okay, jadinya kita habis untuk situ H4. Okay, sekarang kita pergi kepada last example dan berakhirlah 4.3 kita. Okay, baik, ini explanation kena check. Okay, last example adalah acetylene. Okay, so this is the Lewis structure. Okay, so macam tadilah sebab dia symmetrical, you tengok setiap carbon itu ada 2 sigma bonds. Jadi kita perlukan dia punya electronic configuration dan kita akan refer untuk valence electron saja. So carbon, since there are 4 electron groups, hydrogen pun ada satu sahaja. Jadi kita buat dulu valence electron in carbon
So apa yang berlaku di sini adalah this is the the orbital diagram for ground state bagi karbon. Okay, dan oleh kerana dia nak form two sigma bonds, dia perlukan two unpaired electron. So kalau we tengok pada ground state memang dah ada dah. Okay, macam tak perlu nak promote elektron ataupun tak perlu excited state, tapi ini kalau you tak promote salah satu tu, seolah-olah nanti pada karbon tu macam ada lone pair. Sedangkan bila kita tengok pada Lewis structure ni tak ada lone pair pun pada karbon kan. Jadi promotion of electron tetap perlu berlaku. Okay, so the one electron from 2s is promoted to 2p orbitals. Maka kita akan dapat sekarang 4 unpaired electrons. Okay, yang occupied 2s and 2p orbitals. Okey, jadi sekarang oleh kerana kita dah tentukan tadi bahawa setiap satu karbon ini undergoes sp hybridization. Kenapa? Sebab there are two electron groups around each carbon atom. Maka kita hanya perlukan mix satu 2s dengan dua 2p orbitals. So kita dapat set yang baru namanya sp orbitals. Ada berapa banyak? Dua yang terhasil sebab saya dah lukis dua kat sini. Dua bilik. Dan ada dua tersilap tarik. Ni tersilap tarik. Satu 2s dengan satu 2p saja. Tersilap tarik dan tersilap cakap. Dan kita nampak di sini there are two unpaired electrons yang pada 2p tu yang kita tak hybrid. Jadi kita turunkan saja kat bawah ni dan tuliskan sebagai unhybridized 2p orbitals. Okey. Jadi yang penting sekarang kita tunjuk dulu the formation of sigma bonds. Okey, sekarang untuk tunjuk the formation of sigma bonds, kita perlu refer kepada refer kepada Lewis structure-nya, dan saya akan tunjukkan secara ni lah macam mana nak dapat macam ni kan. Okey, so saya tunjukkan di sini. Okey, bukan copy. Saya nak rotate. Okey, baiklah. So, saya lukis balik. Ni acetylene. Okey, jadi ini ada satu sigma. Jadi yang ni sp, ini pun sp. Okey, sp bentuk dia linear. Ada berapa loops? 2. 1. Okey, 2. Jadi ini adalah untuk karbon. Saya label kat sini. Dan hybrid apa? sp. If you refer to the orbital diagram yang kita dah draw tadi, mana ni kan? Setiap sp hybrid orbitals itu ada satu unpaired elektron. So kita letakkan siap-siap. Okey, saya letakkan siap-siap lah dekat sini. Satu. Tu karbon yang pertama. So now untuk you tengok ke sini, sigma bond antara carbon atoms itu dia form bila sp2 hybrid orbitals carbon yang pertama tu overlap dengan sp hybrid orbitals carbon yang pertama dia overlap dengan sp hybrid orbitals yang kedua. Okey, macam tadi juga labelkan carbon sp. Jadi dia akan share elektron to form the sigma bond dan dia akan overlap. Jadi dah dapatlah dekat sini satu sigma antara carbon atoms. Dan untuk yang ini pula antara karbon dengan hidrogen, kita tahulah dia akan form apabila apa? 1s orbitals of hydrogen overlap dengan sp hybrid orbitals of carbon. Jadi kita buatlah sekarang. Okay, kita buat. Okay. 1s adalah spherical. Okay, ni pun sama. Oh, ni saya terlupa tadi nak letak. Dia ada satu you kena letak. Okay, balik semula sini. Alright. Okay, so labelkan ini adalah 1s. Ini adalah 1s bagi hydrogen atom. Dan dalam 1s itu dia ada valence electron yang dikongsikan dengan electron that occupy sp hybrid orbitals of carbon. Maka kita sudah dapat sigma bonds lagi 2. Okay. Dan dalam satu triple bond ada 2 pi bond kan? Okay, ada 2 pi bond. Jadinya sekarang apa yang perlu di situ adalah kita kena lihat kepada orbital diagram yang kita dah lukis di sini. Jadi yang inilah sebenarnya dia akan overlap to form the pi bond. Yang unhybridized ni. Okay. Jadi katakanlah 2p 2px hybrid.
2py, 2pz tak hybrid kan? Jadi kita akan lukis 2px dan 2pz bagi kedua-dua carbon atom. Okey, jadi setiap orbital itu dia akan perpendicular perpendicular. Jadi saya lukis dulu yang paling senang 2pz lah. Katalah ini 2pz. Okey, ini pun 2pz bagi carbon yang kedua. So kita labelkanlah, let's say 2pz. 2pz. So kalau kita refer kepada orbital diagram ni tadi yang dekat hybrid tu, setiap 2pz tu dia ada satu unpaired elektron. Okay, dan dia akan overlap nanti, so dia akan opposite lah. Okay, itu untuk 2pz. 2py saya akan lukis perpendicular. Oh sorry, perpendicular dengan sp dan orbital yang lain tu. Perpendicular pula, antara satu sama lain lah, perpendicular lah maksudnya 90 kan kat situ. Dia akan bond angle dia 90. So ini katakanlah 2py. Okay, so saya lukis satu lagi kat sini 2py. Tak apa, yang ini saya tepikan dulu. Carbon ni saya tepikan, saya buat pergi sebelah sini. Carbon. Okay, 2py. Okay, 2py. Dan setiap 2py unhybridized tu ada satu unpaired electron. Jadi sekarang kita akan tunjukkan how they overlap. Okay, jadi saya gunakan warna yang ni lah. 2pz akan overlap dengan 2pz atas dan bawah secara side to side, produce satu pi bond. And same goes to py, dia akan overlap secara side to side, atas dan bawah, produce satu pi bond. Jadi you dah nampak lah how the sigma bonds is formed in acetylene. Okay, jadi semua explanation itu ada dalam nota ini. So you have to explain if the question asks you to do so. Okay, so saya rasa itu saja, dan untuk carbon dioxide you boleh go through sendiri dan will be discussed in tutorial. So yang ni saya tak discuss dalam lecture lah. Alright, jadi saya harap tolong go through this lecture yang saya beri dalam bentuk video sebelum hari Isnin. Sebab nanti hari Isnin saya akan start dengan 4.4. Okay, hari Isnin akan ada kuliah juga. Okay, nanti saya beritahu macam mana Google Meet ataupun macam mana. Okay, kelas, thank you.